Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay. Thank you. I hope all of you are fine. Yeah. Okay, before we start lesson, as usual, let's pray together. Okay? Pray lead by Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you, Nafis. I hope when after we pray, we can study easily. Yeah, there is Allah in our lesson. Okay? Okay. Karena sudah berdoa, now please prepare your stationery, your book or everything, persiapan kalian on the table. Ya, siapkan dulu persiapannya. Kalau sudah siap, nanti kita akan absen. Oke. All of you are ready? Oke, sudah siap semuanya ya? Oke. If I call your name, please say present. But if your present. If your friend is not coming, say absent or permit or another reason that your friend is not coming today. Ya, oke? Arsinta Saula Janedi. Oke. Faza Amru Azami. Oke. Fali Hakim. Fatira Aska. Oke. Japier Pratama Putra. Joki Rapa Kirana Laras Sasti Aldamiran. Oke. Maria Dea Natalia. Miftah Rusdil Haq. Muhammad Kalfa Ananda. Oke. Muhammad Khalid Effendi. Oke. Are you fine now? Oke. Muhammad Khalid Al-Fadil. Oke. Nafis Farsad Arsapurta. Yes. Putra Nakula. Putri Rifdah Salihah. Oh, tak khusus ya. Another job ya. Naufal. Oke. All of you, I have call ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Oke, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, nanti ada ice breaking dari Ibu. Sekarang to build our nationality. Do you know nationality? Kebangsaan ya, untuk membangun kebangsaan kita. Let's start our lesson by sing a song Garuda Pancasila. Can you? Okay. Can you stand up? Can you stand up? Okay. I will give you. Okay. Okay, are you ready? Yuk. Bagimu negeri ini. Sorry. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa
Okay, thank you. Okay, let's give applause. Okay, do you have spirit? Oke, sudah punya semangat sekarang? Sudah termotivasi? Semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, semangat kita belajar ini seperti semangatnya Garuda. Do you know what is Garuda? Do you ever seen Garuda? Bird ya, bird. Ada yang pernah lihat Garuda di sini? Yes. What kind of bird Garuda? Oh, I never see. Ibu belum pernah lihat. But if elang ya, not elang ya. Elang, do you know elang? Yes. Same lah, Garuda and elang ya. Oke. Elang apa elang? Yes, like that ya. Semoga dengan menyanyikan Garuda Pancasila, semangat nasional kita sebagai orang Indonesia terbangun, dan semoga kalian juga semangat dalam belajar. Oke. Sudah happy? Oke, are you happy? Yes. Where is your spirit? Kan sudah menyanyi. Are you happy? Yes. Oke, good. Sudah happy? Sudah menyanyikan lagu Garuda juga. Kita ulang. Nah, mungkin kalau Fadil karena kemarin sakit bisa ngikutin ya. Fadil, sorry. Khalid, yes, sorry. I always change both of them. Ya, oke. Do you still remember when I say one? When I say one, when I say two, when I say three. Okay. Now let's do it together ya. Okay. 2, 3. Let's say 1, 2, 1, 3. Okay. Listen to me. Look at my hand. Ya. Just clap when your group I choose. For example, 1, this group. Another, just silent. Are you ready? Okay. 3, 2, 1. Okay, I do it faster ya, lebih cepat. Are you ready? Konsentrasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay, concentration. Okay, konsentrasi. I repeat once more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, one more. Okay, anyone want lead? Ada yang mau nge-lead di sini? Teman kalian? Okay, I am. All of you. 3, 1, 2, 3. Oke, could you give applause for us? Ya, semuanya sudah semangat, sudah konsentrasi. Mungkin ada beberapa yang masih one two gitu ya. Itu untuk melatih your concentration ya, melatih konsentrasi kita. Jadi ketika kita sudah konsentrasi, fokus, insya Allah semuanya akan lebih mudah. Oke, kelas. Nah, what we have studied before. Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Rooms. An sama the. Good. What room do you know? Ruangan apa? Bathroom. Ada lagi? Dining room. Apa lagi? Kitchen, study room. Ada lagi? Garden. Good. Tempat place for study. Study room. Place for cooking. Kitchen. Place for sleeping. Bedroom. Good. Berarti kalian sudah paham tentang fungsi-fungsi dari ruangan. Now artikel en dan de. Ya. Say is it true or false? True or false ya? An umbrella. True. An table. An apple. True. An ink. A
chair. True. A chair? A chair? A chair. True. Chair in front of C. Chair itu depannya adalah C. Oke. Good. Berarti kalian sudah. Iya. A chair ya. An itu karena digunakan untuk apa? An itu? Vokal. Vokal. A, I, U, E, O. Oke. Untuk jumlah benda yang satu. Nah, kalau the bisa singular, bisa plural. Nah, hari ini kita akan membahas selanjutannya. Ya, kalau tadi tentang singular aja, sekarang ada pluralnya. Plural itu lebih dari satu. Tapi di sini tidak menggunakan e dan en, karena e dan en hanya digunakan untuk satu. Oke? Kalau the bisa. Oke, are you ready? See, what is in front of? Ada apa? Let's now think around us. Masih sekitar things around us ya. Ada study room, what else? Bedroom, what else? Now the second. Ada home. Ada home, think around us. Di sini mulai bervariasi. Now mention the name of things in the picture above, which thing that you can bring to school and which ones cannot. Dari benda ini, mana yang bisa kamu bawa ke sekolah? Bag. What else? Telepon? 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 No. Okay, good. What else? Pen. Yes, good. What else? Eraser. What else? Pensil. Pencil. Okay. Book. Bed. You can bring. A bed. A pen. A bag. What is this? Oh. You can bring it to school. You can bring it to school. If Nafis bring bed to school, it means Nafis want to leave. If Kalfa bring telepon to school, this is telepon ya. Do you know about this? Do you know about this? Yeah. When I was small, ketika ibu kecil, ibu teleponnya like that. You are now gadget ya, mobile phone ya. Ya, sekarang adanya handphone. Kalau dulu nggak ada handphone, adanya telepon ya, Nokia. Kring 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 gitu ya. Nah, jadi this is telepon, fan, bag, and what is this? Cupboard. Ya, cupboard. You cannot bring it to school. Ya, because in the school there is a cupboard ya for teacher. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelah kalian mengetahui benda-benda yang ada di sekolah atau ruangan yang ada di rumah, nanti kamu bisa melakukan tanya jawab. Tadi kan ibu tanya kan, kalau tempat belajar di mana? Study room gitu ya. Kalau tempatnya masak mana? Kitchen. Nah, sekarang hari ini kalian akan melakukan dialog. Do you know dialog? Ngobrol-ngobrol ya, dialog. Membuat teks dialog dan nanti akan mempresentasikan bersama teman kalian di depan untuk berdialog tentang informasi terkait benda di sekitar kita. Benda-benda yang ada di living room. What is living room? Ruang tamu. Oke? Hah? Iya, berdua. Ya, dialognya berdua. Oke? Nanti. Yes. Nanti. Setelah yang pasti kalian sudah tahu tujuannya ya. Oke. Look, now I will give you a video again. Ya. Video again. Oke, please watch it. Yes, I do. I have two cats. Wow.
Rani Maharani. Rani Maharani. Ini Rani Maharani nih. She's very kind. She's Oke. Enough ya. That's about video. Video tentang apa? Dialog ya, ngobrol. Ada bapak laki-laki dan ada perempuan. Nah, mereka what are they talking about? Ngobrolin tentang apa sih? Things ya. Ada yang tentang cat, itu apa lagi? Bike. What else? Rani Maharani. Rani Maharani. Tadi yang tanya, siapa Rani Maharani? Ya, I don't know. Mereka sedang ngobrolin about Rani Maharani. Ngobrolin tentang cat itu, terus apa yang dijelaskan dalam dialog itu? Warnanya. Warnanya apa lagi? Matanya. Matanya apa lagi? Hidungnya. Berarti menggambarkan tentang descriptive text. Di sana bertanya, tidak hanya tentang orang, tadi ada tentang animal, binatang ya, sama ada tentang apa lagi? Sepeda, ya kan? Bisa ditanya misalnya nanti Padil sama Khalid ngobrol. Kamu punya motor, gitu ya? In Indonesianya, for example, yes, I have. Saya punya. Motor kamu gimana? Warnanya hitam, motornya besar. Wah, gitu ya? Betul, ya. Like this, seperti itu. Jadi menceritakan dialog yang akan kalian buat itu adalah dialog yang menceritakan about things. Ya, things nanti lebih spesifiknya tentang living room. Contohnya seperti tadi, it's not difficult, ya, it's easy. Oke? Videonya sudah kalian lihat. Siap membuat? Belum. Nah, sebelum membuat, lihat dulu. Nah, di sini ada apa? Ada living room. Ada dialog. Oke, you read after me, ya, baca, ya, oke. This is living room. You and your friend. Ada you sama your friend. Kalau nanti nggak boleh you sama your friend ya. Nanti tulisnya misalnya di sini Dea. Di sini Aska. Misalnya gitu ya. Your name, on your name. Oke. You say after me. Ya. What do you find in the living room? Oke, 1, 2, 3. I find a chair. What's the function of the chair? We use the chair to have a seat. What do you say in Indonesia? What do you say in Indonesia? What do you find in the living room? Apa yang kamu temukan di dalam I find a chair. Aku menemukan kursi. Good. What's the function of the chair? Apa fungsi dari kursi? We use the chair to have a seat. Untuk duduk. Untuk duduk ya. Kalau kursi untuk duduk. Nanti kalian akan menemukan benda-benda dan kasih tahu fungsinya. Fungsinya untuk apa? Berdialog, berdiskusi sama teman-teman. Ini seperti ini contohnya. Kita akan lebih spesifikkan. Nanti bendanya ada di living room. Easy? Easy? Ya, nanti kalian identifikasi in the living room nih, di living room. Lamp, what else? Table, what else? Wallpaper, yes, good. What else? Chair, sofa, what else? Light, what else? What? Table? Ya, bookshelf and so on. Good, ya. You can find. Oke, berarti kalian nanti akan mengidentifikasi bersama teman-temannya. Now, let's check anymore. Oke. Listen to me carefully. Oke, listen. I will read. There are many things around us. Ya, banyak benda di sekitar kita. Benar nggak sih? Nah, to understand what things are and how to identify them, firstly, we need to know what the names of the things are. Untuk
mengetahui benda apa aja dan mengidentifikasi tentang benda itu, pertama kita harus tahu dulu nama bendanya, betul nggak? Kayak tadi kalian ada bookshelf, ada chair, ya kan? Nah, harus tahu dulu pertama. When you don't know the name of a thing, there will be miscommunication when you are talking about it to other people. Ketika kalian nggak tahu nama bendanya, nanti akan ada miskomunikasi. Miskomunikasi tahu? Misalnya gini, ini apa? Bangku, bukan meja. Bangku, meja, bangku, meja. Nah, itu komunikasinya. Jadi kan harus tahu dulu apa bendanya, ya. For example, contohnya, when you want to ask someone for a thing to write with, you can ask for a pen or a pencil. Nah, ketika kamu ingin tanya orang tentang alat untuk menulis, berarti kamu harus pakai apa menulis? Pen or pencil, ya. Tapi nulisnya di buku. If teacher menulisnya pakai marker. Nah, however, if you do not know the names to these writing tools, you will have difficulty communicating what you want. Jadi, kalau kamu nggak tahu bendanya tadi, nulis pakai apa? Pakai apa ya? Nah, pakai penghapus. Nah, nanti kan itu akan komunikasinya akan tidak baik. Jadi harus tahu dulu nih bendanya apa, kegunaannya untuk apa. Oke? Understand? Oke, next. Let's see again. About artikelnya. Tadi tentang bendanya nih. Kalau kemarin kita belajar singular plural, and sama the. Today we study about singular and plural. Ada yang tahu what is singular? Singular nih. Ini singular. Ini plural. Oh, plural nih. Banyak. Berarti kalau singular, single apa? Plural. Lebih dari satu. Yes, good. Oke. Singular. Padil. Singular itu berapa? Satu. Dea. Plural. Lebih dari satu. Oke. The use of article a and an is only for singular noun. Ingat, a sama an yang kemarin kita pelajari hanya untuk bendanya satu. But the article the can be used for singular and plural noun. Kalau the bisa singular, bisa plural. Itu bedanya ya. Nah, according to Cambridge Dictionary Online, singular of or relating to the form of a word used when talking or writing about one thing. Singular itu tentang satu. While plural is a word or form which expresses more than one. Kalau plural lebih dari satu. Contoh, pet. Do you know pet? What is pet? Hewan apa? Hewan peliharaan. Punya hewan peliharaan? Yes. Hewan peliharaan apa? Cat. Rabbit. Ada yang punya hewan peliharaan an? Do you know an? Apaan? Semut. Ada yang hewan peliharaannya semut? I think all of us semuanya ya. Kita kan melihara semut semuanya di rumah. Iya, ada yang rumahnya tanpa semut? Tanpa nyamuk ya, kita melihara nyamuk juga. Oke, good. Pet, singular sama pluralnya lihat. Dog, ini kalau satu. Kalau banyak, dogs. Menggunakan apa? S. Itu perbedaannya ya. Plural more than one use S. Oke. Bird. Birds. Banyak ya. Bird. What is bird? Oke, good. Goldfish. What is goldfish? Ikan? Ikan emas. Kalian suka makan ikan emas? Suka? Ikan arwana suka makan? Nggak boleh dimakan. Mahal ikan arwana ya, kalau dimakan sayang ya. Goldfish. Jadi kalau banyaknya, goldfish itu bisa goldfish or goldfishes. Kok ada ES? Nah, perbedaannya, perhatikan. Jika diakhiri dengan huruf S, nih. Jika diakhiri dengan huruf S, E
atau SH, banyaknya kita menggunakan ES. Goldfishes. Tortoise. What is tortoise? Kura-kura. Kura-kura. Ada yang peliharanya kura-kura? Nafis? Big or small? Small. Yes, ada yang turtle, ada tortoise, sama turtle, kura-kura, tortoise juga kura-kura. Tortoises ya. Oke, kalau banyaknya pakein ES, oke? Ada yang pakai ES, ada yang pakai S. Apa perbedaannya? Kalau ES dia depannya yang ujungnya E, ujungnya SH atau ujungnya S juga. Oke, lanjut. Wild animal. What is wild animal? What animal? Anyone know? Animal? Hewan apa? Hewan liar. Ya, hewan belum jinak. Nah, what is lion? Ini lion kalau satu, kalau banyak lions. Elephant. Banyak elephant. Gajah banyak di mana? Zoo. Gajah berasal dari mana? Sumatera di mana? Ayo. Sumatera mana? Ayo. Dia apa kota yang ada elephant? Lampung. Yes, good. Yes, giraffe. Yes, kalau banyak giraffes ya, ada S-nya. Orangutan. What is orangutan? Orangutan and monkey same or not? Same or not? Beda. Orangutan dan monkey beda. Ya, mereka tidak sama. Oke. Pet sudah, wild animal sudah, livestock. Ada di mana-mana. Yes. Duck. Bebek. Banyaknya ducks ya. Cow. Sapi. Yes. Cow sapi. Enggak. Cow sapi. I ask you, Miftah, cow sapi. Oke. Khalid, cow sapi. Cow sapi. This is cow. Ini cow. Cow sapi. No, I mean cow is sapi. Jadi kalau cow sapi, no, I am not cow gitu ya. Kalau gini, cow is sapi artinya cow adalah sapi. Kalau ditanya cow sapi, I am human gitu ya. Oke. Sheep, what is sheep? Domba. Ada filmnya ya, sheep ya, apa? Son the sheep. Goat. Ada sheep, ada goat. What's the difference? Goat, domba, sheep. Sheep and goat. Kambing sama domba. Sama atau beda? Beda ya. Dari sananya pun berbeda. Oke, back to the lesson. All we say yang sudah kita ucapkan tadi, ada yang singular, jumlahnya cuma satu. Ini bisa menggunakan atau an yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Sedangkan plural, more than one, lebih dari satu, tidak boleh menggunakan atau an. Jadi walaupun the-nya ada di awal tetap pakai the-nya kalau banyak. Yes, good. Kalau banyak tetap the. Dan kalau banyak sertakan s. Nih, students ya. Students ya, pakai s. But if I say like this, student, a student. Oke? A
Because just one. Kalau semuanya students, you are my students. Yes, like that. Okay. Any question? No, I give you question. I give you question. Okay. An elephant or a elephant? A bird or unbird? A bird. A cow or uncow? A orang utan or an orang utan? An orang utan. Yes. Orang utan and monkey is not same. Ya, nakula ya. Monkey, orang utan is not same. Okay, let's see. Okay, listen. On the other hand, countable nouns are for things or objects we can count using numbers. Ya, they have a singular and a plural form. The singular form can use the determiner a or an. Ya, yang sudah sebut-sebutkan tadi ya. If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask how many combined with the plural countable noun. Oke? Jadi yang Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya dia countable nouns, countable bisa dihitung. Ya, countable itu bisa dihitung. Pulpen bisa dihitung. Bisa. Rambut bisa dihitung. Bisa? 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 Kalau niat, coba hitung aja rambut di bulu matanya, bisa nggak? Oh, I think no. Rambut is uncountable noun. Ya, rambut tidak bisa dihitung. Air bisa dihitung? Enggak. Meja bisa dihitung? Oke, good. Itu disebut dengan countable nouns. Ya, bisa dihitung dengan angka. 4 tables. 20 students, 1 marker, ya. But you can't say, kamu nggak bisa bilang 1 hair, a hair, ya. The hair, good. Ya, jadi untuk yang bisa dihitung bisa menggunakan atau bisa menggunakan angka. And kalau kamu pengen bertanya tentang jumlahnya, you can use how many. Ya, how many books do you have? One, two. Nah, bisa dihitung kan? Ya kan? How many hair bisa nggak dihitung? Nggak bisa dihitung. How many friends do you have? Fingers, ya, finger bisa dihitung juga, ya. Jadi yang bisa dihitung itu boleh menggunakan angka, dan kalau lebih dari 1 gunakanlah huruf S di belakangnya. Oke, understand? Until here? Yes. Oke, good. Now this or those ya. Ini this sama those itu adalah ini atau itu ya, untuk menunjukkan benda. Preposition juga untuk menentukan letak di atas, di bawah. Oke, before start to the dialogue, I have tell you about the lesson today. Ibu sudah menjelaskan semuanya hari ini ya, tentang singular, plural, countable sama uncountable noun. Ya, baru kembali kita ke tujuan pembelajaran kita itu, yaitu about dialog. Dialog bertanya jawab tentang apa? Tadi tentang apa? Living room. Ini living room? Yes. Oke. Coba I ask grup sini siapa ya? Aska? Ya. Sebagai you. Kemudian grup sana Kalva sebagai your friend. Oke, baca ya. Oke. Coba. Oke, good. Give applause. Good. Berarti sudah bisa tuh cara bacanya. One more from this group.
Saula. Ya, Saula ya, you are Saula. And di sini ya, Dea. Saula and Dea. Ayo. Saula, you, Dea, your friend. Oke? Oke, good. Give applause for Saula and Dea. Oke, kelas. You have identified. Ya, kamu sudah mengidentifikasi tadi nama-nama benda, benda di ruangan, tentang unsur kebahasaannya sudah. Now, make a group. Each group 2 person, or you can sit with your group yesterday and give small group anymore. Ya, kamu bisa duduk dengan grup kamu lagi, bikin 2 grup kecil lagi. Nanti ibu akan berikan LKPD-nya, worksheet-nya, so you can make a dialogue about living room. Before you make a dialogue, sebelum bikin dialog nanti ada pengisian tentang unsur kebahasaan en, dan the, singular sama pluralnya. Oke? 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 Please make a group. Oke. Make a group. Boleh kayak kemarin. Ya. Yes. Like yesterday ya, seperti kemarin aja kelompoknya never mind. Can you? Where is your group? Boys? Mana grupnya? Yes. Or boleh kelompok yang kemarin. Dia kan kelompok kemarin. Nanti dibagi lagi 2 gitu. Boleh, gak apa-apa. Nanti put on the table. Put things. Menaruh barang kan? Put things. Put things. Menerangi light. To light. Wait, I divide the work saja. Oke, sudah. Yes. 4 person? No. Oh yes. Yes. Oke, sudah. Oke. Bertiga, berdua. Oke. Di sini kurang 1 ya. Yesterday? Oh yes. Never mind. You are kalian bertiga aja nanti. Ya. Bertiga aja. Nanti kan per session bertiga. Itu perempuan. Yes, they are. Okay, listen to me carefully. Dia, okay? Go, class. Okay, class. Oke, class, let's listen to my voice. Di LKPD itu nanti kalian isi nama, kelas, kemudian mata pelajaran ya. Kemudian kalian baca dulu langkah-langkah kegiatannya. So, you do it with your group, kerjakan dengan temannya. Yang A ini adalah complete ya. Complete tadi tentang singular dan plural. Kalian membedakan mana yang singular dan mana yang plural. Oke. Dan selanjutnya di sini coba next open your worksheet. Open. Oke, open. Oke. Here is living room. Ada gambar living room ya. Oke. Make dialogue like the example. Buat dialog seperti contoh tentang
identifikasi dulu tuh kalian benda-benda yang ada di living roomnya. Kemudian buat dialog dan fungsinya apa aja. Ini bikinnya 4 apa? Sampai semuanya semua benda. Yes. Oke. Benda. Yes. Semua aja benda semuanya. No. No. Five things. Oke? Kelas five things ya. Di situ kan ada more than one, ada lebih dari satu. Five things. Oke? Five things. Ya, you identify five things. Oke? You make a dialogue about five things. Understand? Oke, listen to me carefully. Oke? Yang dinilai. Apa yang dinilai? Disiplin. Waktunya. Ya. Kerja sama buat kita. Oh yes. Yang pertama disiplin. Ketika waktunya sudah selesai, berarti selesai. Kedua, diskusi sama temannya, kerjasamanya, kemandiriannya. Oke, dan nanti kita akan presentasi. Are you ready? Yes. Oke, do your dialogue in 10 minutes. Dalam 10 menit. Silakan mulai. Silakan dimulai. Nulis ini sih Google.
What do you find in the living room? I find a lamp. What's the function of the lamp? We ask the lamp to lightning. Oke, thank you. Yes, give applause for Saula. Lamp ya, lamp ya, about lamp. Oke, next. Yes, next. Next. Next group after Saula, Nafis. Yes. With Fadil. With Khalid. Yes. Yes. No, oh yeah. Come on. Okay, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja Bu. Ya. What do you find in the living room? I found a Lamp. lamp What's the function of the lamp? to light up the room with a light, with a little bit. Well, What what else do you find in the living room? Nih, baca. Find television. Aku. Iya lagi ada. I find a television itu. Nah, gini nih. What's the What's the function? What's the function the Of- television? to watch And entertain. and Entertain entertainment. us. Oke, thank you. Give applause for Nafis Group. Oke, next. Nakula. Yes. Nakula, Kemon Nakula. Okay, listen to Nakula and friends. Galak banget cowok. Listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What do you find? Aku dulu galak. What do you find in the living room? I find a lamp. What the function of the lamp? We use the lamp to have light. Ya. Okay, thank you Nakula. Give applause for Nakula and friends. Next, after Nakula is okay, Joki and friends. Prepare the group after Joki, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What do you know about television? We use television to see some channel like RTV, GTV, and others. What do you know about lamp? The lamp can make the room being not dark. What you can see on window. You can see a garden and see my pet playing out there. Okay. Thank you. Give applause for Joki and friends. Next, Aska. Come on. Okay, listen to Aska and group. Listen to Aska and group because you will make reflection for your friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What do you find in the living room? I find a television. What's the function of the television? We use the television to have a watch. Okay, thank you Aska. Give applause. And then you. Oh, Miftah. Okay. Okay, listen to your friend please. Listen to your friend please. Pak Fadil. Khalid. What
What do you find in the living room? I find a sofa. What's the function of the sofa? We use the sofa to have a seat. Oke, give applause for Miftah Sofa. The last one, yes, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini gua dulu. What do you find in the living room? I find a sofa. What the function of the sofa? We use the sofa to have a seat. Oke, thank you. Give applause for Jacket. Oke, kelas. Oke. Kita sudah membuat dialog dan sudah membacakannya. Berarti kalian sudah bisa speaking. What is speaking? Tadi apa sih dari teman-teman kalian yang menurut kalian belum pas atau belum dari dialognya? Pengucapannya. Ada lagi? Suaranya, apa lagi? Pengucapannya, suaranya. Kalau arti-arti dari functionnya sudah dapat belum? Sudah. Berarti speakingnya nanti kita perbaiki lagi, pronunciation dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kelompok tadi yang bagus. Untuk kedepannya kalian sudah bisa membuat dialog dan sudah berani mempresentasikan. Ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Oke. Baik. Silakan kembali ke tempatnya dulu dan dikumpulkan hasil kerjanya ke depan. Thank you. Oke, kelas. Terima kasih untuk dialognya. Semuanya bagus, semuanya berani tampil, semuanya bisa mengidentifikasi dan mengetahui bentuk atau fungsi benda yang ada di living room. Dialog ini adalah tentang deskriptif ya. Jadi kalian mendeskripsikan, sudah mulai bisa mendeskripsikan meskipun itu hal kecil. Oke. Di pelajaran selanjutnya kita akan mulai membuat deskripsi. Kalau tadi cuma dialog, nanti kita akan membuat deskripsinya. For example like this. Contohnya misalnya kayak tadi, kucing. Saya punya kucing. I have a cat. My cat is yellow. Kucing saya biru, gitu kan? Yellow apa ya? Bagus aja yang good, berarti refleksnya. Yellow, kucing saya biru. Terus good, berarti bagus. Di akhir tapi pasti konsentrasi. My cat is yellow, kucing saya kuning. Terus matanya bulat, bulunya lebat. Apalagi dia suka tidur di pangkuan saya. Nah, itu adalah descriptive text. Jadi pertemuan selanjutnya setelah kita membuat dialog ini, setelah kita menceritakan tentang fungsi benda di ruangan, kita akan belajar tentang descriptive teks. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ibu yakin kalian adalah anak yang semangat, yang bisa menjadi anak soleh dan soleha. Ya. Oke teman-teman, nanti ibu akan bagikan angket. Bisa kalian isi untuk bisa diisi di sini ada gambar sangat puas. Berarti kalau sekalian sangat puas, tidak puas dan puas.
diisi ya. Boleh kalian isi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Nanti boleh diisi ya. Ibu bagikan terlebih dahulu refleksinya. Kita boleh. Ya, gak pernah ikut, Bu. Ya. Nanti ini kalian berikan isi sesuai dengan yes you may. Yes. Yes, just give centang. Yes. Yes, you give centang, just centang. Okay, I think you can do it after the class. Bisa dikerjakannya juga setelah kelas. Yang pasti kalian sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang apa hari ini? Tentang dialog. Dialog menceritakan living room, fungsi benda. Tadi juga ada tentang singular dan plural. Apa singular itu? Satu, plural? Oke, good. Berarti kalian sudah bisa dan kita akan belajar lagi selanjutnya di pembelajaran selanjutnya yaitu tentang descriptive text. Oke? I think enough for today. Education is the most powerful weapon which can be used to change the world. Itu kata Nelson Mandela. Ya, silakan nanti kalian artikan maknanya. Ya, pendidikan itu adalah kekuatan yang terbesar. Oke? Thank you for today. Give applause for us one more. Before we close our class, let's pray together ya. Kita berdoa dulu seperti biasa dipimpin oleh Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you for today. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap menjadi anak soleh-solehah, kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan negara. The last, I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Terima kasih semuanya. Oke, silakan.